دونك ديزولي كانت وقعت واحد l'interruption ديال لا فوا، وانا حاسب يعني نتكلم معكم ساعة لا فوا مشات. دونك اون فا كونتينيي. Donc j'ai déjà écrit ici. Déjà j'ai commencé l'accélération, la vitesse de rotation تاع oméga de R2 par rapport à R. Donc la première méthode c'est la plus simple, oméga de R2 par rapport à R هي oméga de R2 par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R. يكون عندكم هنا واحد لو repère absolu وعندكم واحد لو repère اخر R1 وعندكم عاوتاني R2. Donc oméga de R2 par rapport à R1 est égal à oméga de R1 par rapport à plutôt oméga de R2 par rapport à R, il y a oméga de R2 par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R. Donc on va sommer, c'est-à-dire θ point 2k plus θ point 1k. Donc c'est θ point 2 plus θ point 1k. بالنسبة la méthode les fréquentes اللي درناها في la première méthode، غادي نجيو نريبريزونطيو. هنا عندنا نعاودو كاع من الاول ماشي مشكل. عندنا هنا لا بولي ديالنا، عندنا لو ريبير ابسولي، هنا إيكغيك، هنا عندنا إكس، هنا عندنا في أن، هنا عندنا يو أن، هنا لارتيكولاسيون أ، ومن بعد عندنا واحد البوندول لخر جاي منا. خصني نعوجو شوية. هنا عندنا أ بي، هنا عاوتاني عندنا هنا جي، وهنا إي. دونك هاد لونغل تيتا أن هو هذا بليتو هو هذا هو. معوجتهاش سيفيزامون، دونك خصني ندير لونغل شوية. دونك هنا غادي ندير لونغل شوية صغير. دونك هنا عندنا في ان، وهنا عندنا يو ان، هنا عندنا تيتا ان. غادي نجيو نديرو واحد فهمي. هنا عندنا ا، هنا او، او ا، غادي تجي هنايا بي ا بي. هذه هي تيتا ان، وهذه تيتا دو، لأن هذا باراليل مع هذا. دونك هاد لونغل هو هاد لونغل، وعندنا عاوتاني هاد لونغل هذا تيتا تيغال تيتا ان بليس تيتا دو. سي بون. هنا غادي تكون عندنا جي، وهنايا غادي تكون عندنا اي. هنا غادي تكون عندنا اي دو، وهنايا
V2, c'est bon. Donc نجيو نرسموها في جهة أخرى. هنا عندنا I، هنا عندنا J، هنا عندنا I2، وهنا عندنا تيتا اللي هي تيتا 1 بلس تيتا 2 هي هذه، وهنا عندنا V2. دونك أوميغا I2 à quoi est égal؟ I2 هي cosinus θ I plus sinus θ J. هاهي I2 هي cosinus θ، وهنايا sinus θ اللي هو هذا، و V2 هي cosinus θ J، وهنا الإسقاط هنا على هذا هو موان إي سينوس، c'est-à-dire موان سينوس تيتا إي. سي بون. دونك D2 sur DT هذه لا بروميير ميثود. لا بروميير ميثود نتاع يعني لا دوزيام، لأن لا دوزيام ميثود درنا لا بروميير ميثود ديريكت جمعناهم. لا دوزيام ميثود فيها دو ميثود عاوتاني. D2 sur DT à quoi est égal D2 sur DT هي θ point V2، θ point V2 اللي هي أوميغا، هذه بارابور à R، هي أوميغا de R2 par rapport à R ديما لا نوتاسيون كننساها، فيكتوريال I2. دونك هذيك أوميغا نختارو A سكوند B سكوند C سكوند فيكتوريال I2. قلنا I2 هي كوسينوس، هنا كوس تيتا، هنا سينوس تيتا، وهنايا زيرو. دونك تيتا بوان V2 est égal، تعطينا هنا هنا تعطينا A سكوند B seconde fois 0, donc moins C secondes fois quoi? Moins C secondes sinus θ. زوجة تعطينا C secondes cosinus θ، والثالثة تعطينا A seconde sinus θ moins B seconde cosinus θ. C'est bon. وهاد θ point V2 قلنا هي θ point moins θ point sinus θ، θ point cosinus θ، لأن V2 ها هي V2 ديالنا، وهنايا زيرو. دونك باغ انالوجيا تعطينا موان سي سكوند تعطينا θ بوان، و A seconde est égal à B seconde est égal à 0 quel que soit θ. Donc θ point V2 est égal, donc هذيك C seconde، désolé، donc C seconde هي θ point. وحنا نعرفو بلي قلنا أوميغا de R2 par rapport à R هي A seconde B seconde C seconde، هذه تيجال 0 هذه تيجال 0 هذه تيجال θ point. Donc oméga de R2 par rapport à R هي C seconde قلنا هي θ point هنا K، θ point K. C'est bon. Deuxième méthode غادي نجيو نحطو D de I2 sur dt est égal à
oméga de R2 par rapport à R, vectoriel I2. وهي في نفس الوقت D sur dt de I2. I2 هي قلنا هي كوسينوس I2 هي كوسينوس تيتا I بلس سينوس تيتا J. هي موان تيتا بوان سينوس تيتا I بلس تيتا بوان كوسينوس تيتا J. Donc هي تيتا بوان فاكتور دو موان سينوس تيتا I بلس كوسينوس تيتا J. وهذه هي V2. هي V2 هي موان سينوس تيتا I بلس كوسينوس تيتا J. سي بون. دونك هي تيتا بوان فوا V2. وحنا نعرفو بلي V2 هذه ديجا هي دي دو I2 sur dt par rapport à R qui est égal oméga de R2 par rapport à R vectoriel I2. وحنا نعرفو بلي V2 هي K vectoriel I2. Donc θ point V2 est égal à θ point K vectoriel I2 est égal à oméga de R2 par rapport à R vectoriel I2. Donc هذه par analogie هذه vectoriel I2 هذه est égal à هذه. Donc oméga de R2 par rapport à R est égal oméga de R2 par rapport à R est égal à θ point K. Donc هذه la deuxième méthode. إلا عجبتكم ديروها، ما عجبتكم ديروا الأولى. Donc كلهم يديو نفس النتيجة. C'est bon. Donc je vais m'arrêter ici. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la partagez et vous la likez. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les autres corrections des exercices.